L'oasis de Chéligny-Gabès dans le sud tunisien est un territoire exceptionnel, soumis à de fortes pressions en termes d'urbanisation, de gestion des ressources naturelles et d'exode rural. C'est là qu'en partenariat avec l'association ASOC, le réseau AREM tente de faire émerger une dynamique territoriale autour du tourisme solidaire. واحد شنيني في الجنوب التونسي هي مجال رائع وكيمتاز بتنوع بيئي ممتاز، ولكن في نفس الوقت كيعرف صعوبات وضغوطات مهولة نتيجة البناء العشوائي، الصناعة المتواجدة هناك اللي كتحتاج واحد المياه كثيرة، الهجرة ديال الشباب ديالو وبعض النساء. في هذا الوضع هذا كان لابد من إيجاد بعض الحلول من أجل التنمية المستدامة. شبكة أرمد مدعومة بجمعية CCFD حاولت طرح استراتيجية تنموية مستدامة من خلال السياحة التضامنية كرافعة من روافع التنمية المحلية، وبالتالي كان لابد أنه نشتغلوا مع بعض من الساكنة النساء شباب من أجل خلق فرص شغل جديدة، وهذا الفيلم كيوثق من بعض هذه التجارب. مرحبا بكم، أنا علي الجابري، فلاح بيولوجي في واحد شنيني جابس، وفي نفس الوقت عضو في الهيئة المديرة لجمعية صيانة الواحة، ونهتم برشا بالفلاحة البيولوجية. كنت قبل رئيس لجنة تاع فلاحين بيولوجيين، وعندنا معناتها شهادة في الفلاحة البيولوجية معناتها بكل سيرتيفي ومرة واضحة معناتها كيما هكا، وعندنا برشا منتوجات. وتويكا حاولنا باش ندخلوا في السياحة التضامنية، لخاطر نجموا معناتها نثمنوا المنتوجات نتاعنا في معناتها نجموا نسوقوها في مطاعم، في برشا حاجات، وعندنا برشا نجموا نعملوا برشا تنشيط في السياحة لهنا في الواحة. عندنا مثال جردان نتاع الخل، عندنا القصانة نتاع الحنة، عندنا ناس تعمل لي سو برودوي بيو كيما لي بانيي لي كوفان هذوك القفاف كل شيء. عندنا برشا حاجات، عندنا البحر زاد مش بعيد برشا، عندنا الواحة لهنا نخل، وعندنا جبل في نفس الوقت، وعندنا برشا حاجات، وعندنا الماء، وعندنا برشا حاجات باهية. On est ici chez Fatima, Association Citoyenne de la Terre. Donc on est venu avec SODEV dans le cadre du réseau AREM pour donner un coup de main à nos partenaires tunisiens. Donc on est dans le sud tunisien, il y a des problématiques ici environnementales, aussi besoin de dynamique économique, et donc on vient appuyer nos partenaires sur la mise en place d'activités qui peuvent générer des revenus, donc notamment dans le tourisme solidaire, donc qui puissent appuyer un petit peu le développement de ce territoire de l'oasis de Chéligny. Et donc aujourd'hui on participe à une dynamique avec des acteurs locaux, des porteurs de projets, des femmes, des hommes, des jeunes qui filent un coup de main à Fatima avec son projet de petite restauration, de gastronomie locale. السلام عليكم، أنا فاطمة فرجاني. عندي قطعة أرض في شنيني في الوزيز، بيتي جردان، نعملها ريستوران تراديسيونيل وفيها الخضروات الطبيعية البيو. وإذا كان معليش نشري من الفلاحين بتاعي في كوميتة التوريزم سوليدير، التنمية المستدامة لإحياء الإسلام والاستقطاب السياح التوانسة، وسواء كانوا توانسة أو أجانب أو مغاربة، ومرحبا بهم الكل. J'ai été sollicité dans ce projet à travers la SOC à intervenir en tant qu'architecte sur le projet du resto de terroir, donc sur un repas dans l'oasis. On peut intervenir dans ce projet en valorisant le côté culinaire de terroir avec des aménagements appropriés, c'est-à-dire puisant du savoir-faire local, des techniques locales, valoriser ça et rester dans l'approche durable. أنا اسمي منيرة، نسكن في الواحة، عندنا دار كبيرة عربي فيها برشا بيوت، حبيت نستغلها
للسياحة التضامنية نستقبل فيها السواح ونعرفهم على عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا، نوريهم كيفاش وكلاتنا، وفي نفس الوقت نتعامل مع الفلاح ناخذ منهم برودوي بيولوجي. Le deuxième projet, c'est la création de chambres d'hôtes dans une maison traditionnelle, une maison à patio typique de la région. Elle est pleine de potentialités, avec un petit jardin intérieur, avec des plantes endémiques et exceptionnelles. Encore l'approche sera valoriser ce patrimoine architectural local. Donc même au niveau de l'aménagement, ça sera une approche intégrant le savoir-faire local, la valorisation du patrimoine traditionnel au niveau de l'ameublement, les équipements, etc. L'Oasis de Chémeny souffre de plusieurs problématiques. Parmi ces problématiques, on cite l'invasion urbaine, on cite aussi la pollution, le problème de l'eau, le morcellement et l'héritage. Il y a aussi à citer l'abandon des terres et de savoir-faire local de l'Oasis. Il n'y a pas de gens aujourd'hui qui sont motivés, qui sont intéressés à travailler leurs terres. Il n'y a pas de main-d'œuvre spécialisée. Donc, dans ce cas, entre le rôle de l'association de sauvegarde de l'Oasis de Chémeny, on cherche à atténuer ces effets néfastes. On cherche à renforcer les capacités des agriculteurs de formation qui cherchent à régénérer ces savoir-faire perdus. On cherche aussi à réhabiliter quelques parcelles abandonnées dans l'Oasis par la plantation de palmiers dattiers, par des autres travaux. On cherche aussi à travailler dans le volet tourisme solidaire. Je suis Amin Abdeltayem, je suis personnel dans l'association de sauvegarde de l'Oasis de Chémeny, ingénieur agronome. J'essaye de développer ma région dans cette association avec des projets d'appui aux jeunes, aux différents acteurs, puisqu'on croit au potentiel qu'on a dans les oasis. أنا شاب اسمي عبد الكامل الحجري، مولود في الواحة وعايش في الواحة وعديت عمري في الواحة 36 في الواحة. نحب نعمل مشروع في هوايتي من ركوب الخيل حتى نبدأ بشوي بشوي، وإن شاء الله في القريب أنا باش نبدأ في المشروع هذا. مبدئيا عندي اللوكال موجود، وإن شاء الله عام عامين ماكس نبدأ في المشروع بإذن الله. وكما قلنا أنا حبيت نقعد في الواحة، لقيت لي زوكازيون باش نمشي لأوروبا ترافيل، لا ما نجمش نبعد، ما نجمش حتى نخدم أموال ديموال برا نرجع ديريكت، ما نجمش عشنا هني وبإذن الله نكمل حياتنا هني، وماذا بينا نعلموا الشباب الصغير اللي تو أنا قاعد يحب الأوروب يحب العالم الآخر، يحب الدنيا الأخرى، نحببوهم في بلادهم في شنني، وبإذن الله إن شاء الله نجموا نواصلوا ونجموا نحسنوا ونجموا نعملوا من بون شوز. Abdelnasser Ben Ahmed, l'un des permanents de la CERC. On est au sein de la SLOAD, l'un des projets qui est porté par la CERC en faveur de la mise en valeur du patrimoine naturel à l'Oasis du Chémeny. Donc on a fait toute la réhabilitation de ce site en faveur de sensibiliser la population locale sur les problématiques de l'Oasis. L'idée c'est de faire une sorte d'écotourisme, un site d'écotourisme et de tourisme durable. Et aujourd'hui le site est en voie de prospérité et on a vu plein des acteurs qui ont commencé de mener leurs petits projets ici, comme Amel Monji qui s'intègre dans le volet de tourisme durable, qui a amené son petit café local avec et maintenant il est en train d'aménager une sorte d'un petit restaurant de gastronomie locale qui s'intègre dans toute la dynamique lancée dans l'Oasis du Chémeny en
en faveur du tourisme responsable et durable. Belle dynamique. Aujourd'hui, on a commencé une première phase de travaux, commencer à aménager, à nettoyer, et ensuite derrière, les architectes locaux vont donner un coup de main pour organiser les plans d'aménagement. Et donc petit à petit, on lance cette dynamique, et après notre rôle avec le réseau AREM, avec SODEV, ça va être aussi de rendre visible cette dynamique positive en Tunisie, pas rester toujours sur une vision de problèmes en Tunisie. Il y a aussi des belles initiatives citoyennes, des dynamiques de démocratie locale, et donc il faut mettre en lumière ces initiatives aussi en Tunisie. أنا مدام فتحية عشش رئيسة جمعية السياحة التضامنية بالجنوب التونسي. وكبنا مشاريع في دومين السياحة التضامنية. ساهمنا في زوج مشاريع في مطعم تقليدي وبيت دار ضيافة اللي هما نجحوا وبدأ يخدموا والحمد لله. ومعنا في الجمعية شابات وشبان اللي هما عندهم أفكار متاع مشاريع أخرين، عندهم أحلام. إن شاء الله الجمعية تساهم وتعطيهم ان بيتي كود مان في المشاريع متاعهم، وأنا فرحانة برشا والحمد لله. Alors aujourd'hui, j'étais heureux de constater que l'association locale de Chnini s'était bien appropriée la stratégie de mise en lien du réseau AREMS, sa démarche d'intelligence collective. Donc il y avait un partage entre les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes. C'était très intéressant à observer, à écouter lors de l'inauguration. Et donc ça me donne confiance dans la suite par rapport à la capacité de cette association à elle-même ensuite développer des dynamiques locales, collectives, se relier à d'autres associations de son territoire, d'autres associations au niveau de la Tunisie, et plus largement la capacité aussi à développer des partenariats avec d'autres structures en Méditerranée, ce que permet le réseau AREMS.